हाय हेलो नमस्ते मु आपन श्रीनाथ स्वागत करुच्ची मो चैनल को। आशा करुच्ची आपण मैंने भल थे मु भी भल अच्छी। आज आम आसीचु गंजाम डिस्ट्रिक्ट माँ तारा तारिणी मंदिर को। ब्लॉग टू स्टार्टिंग देखो भल लगे। यहाँ है ऋषिकला नदी। यहाँ आम गाधेकी आम बाहरी पड़े मंदिर आड़ को। मो सांग मैंने टाइम पाखापाखि 7:30 हो गला। आम बाहर हाय सांग मैंने मुझे रेडी आम जाऊँ तारिणी मंदिर। एबे जस्ट खाई टिके बाहर जीवु पिकनिक आसलु। पूरा गाधा गाधी पूरा रेडी पूरा बाहर एना पिकनिक जीवु बोली तारा तारिणी देखिए दी साइड भोग दुकान ऊपर भोग मिले ना। आपण मैंने भी आसिले तल भोग नहीं जापर ऊपर को। आम टिकेट टिफिन कर ऊपर को जा आलू चप इटली उपमा पूरी जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट तो फेमस है पूरी आ उपमा। मु अर्डर करी इटली 2टा आलू चप 2टा आ चटनी जार प्राइस था 30 टଙ୍କା। एवं आम खाईदे कि बाहरी पड़ू मंदिर आड़ को। यहाँ मंदिर सामना पट यपट दे पाहाच पड़े 999 पाहाच। देखिए केते सुंदर है मंदिरटा। एठू आरंभ 999 पाहाच। एठू आम प्रथम मुंडिया मारिदे पाहाच चढ़िया स्टार्ट कली। देखिए ये आम पिला सब आमको चेक करते प्रेजेंट अच्छा ना ना समस्ते। तापर आम से चढ़िया आरंभ करूँ। मु अधा बाट पलि आसी भिडियो टे करी। देखिए गोटा पाहाच चढ़िया जो मजा गोटे अच्छी अलग प्रकार। आपण मैंने भी आसले पाहाच चढ़ी जी बहुत भल लगे। एवं थकी जाइए आम टे थकी जाइए बोले से गोटे दहीपण आनी आसती। तार प्राइस था 10 टଙ୍କା। पीदे बहुत एनर्जी पलि आसाला। एवं फिर पुणी स्टार्ट कलु फिर पाहाच चढ़िया। एवं आम पाखापाखि 700 पाहाच कंप्लीट करदेला। आ मात्र 299 पाहाच बाकी था। देखिए मुझे देखिले बहुत मांकड़ संख्या अधिका। आपण मैंने भोग गोटे भागे रखी मांकड़ मैंने नहीं जाऊ सब। आपण ऊपर को पानी बोतल नहीं आसते। ऊपर पानी टिके असुविधा अच्छी पीवा पानी पाखर धरिक नहीं आसते। फाइनाली मोर पाहाच शेष है 999 पाहाच। एवं आपण मैंने देखते मो माँ तारा तारिणी मंदिर गंजाम डिस्ट्रिक्ट पलि आसी। देख तो माँ पीठ बहुत सुंदर है। आज संडे थिला बोली बहुत भीड़ देखा जाउची। देखी पारे केते भिड़ आज। यही पर्यटन भिडियोटा आपको बहुत भल लगुव आ इंटरेस्टिंग जिनस अच्छे मुझे आपको देखा। चलतु भिडियो सारा कंटिन्यू था। जब लाइक करना लाइक करेंगे कमेंट करना कमेंट कर सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करेंगे। चलतु मुझे देखा आप गोटे व्यू पॉइंट। यहाँ माँ मंदिर साइड अच्छी ये ठिया आप टोटाल एरिया को देखिपारे। देखु सेपटे है यहाँ से ऋषिकला नदी। आम से गाधे आसते देखो समझे फोटो उठाऊँ। मंदिर राइट साइड पटे गोटे व्यू पॉइंट था। आ गोटे अच्छे लेफ्ट साइड पटे आपको देखेबी। यहाँ मंदिर सामना पटटा। मुझे सीधा चलिए माँ मंदिर दर्शन करने। एवं आपण गोटे सिनेमेटिक वीडियो रखी देखु। मंदिर भीतर कैमेरा अलाउ नाला बोली मैं वीडियो करना। आपण मैंने केवे आसिले तो माँ को दर्शन करवा आसी दर्शन करंतु। मो सिनेमेटिक वीडियोटा आपन केमती लगी आशा कर भल लगी। यह मंदिर परिसर किसी दृश्य मुझे सेयार कर देखु। आज रविवार था बोधे बहुत भिड़ अच्छी। कॉलेज पिला स्कूल पिला सब आसुच्च। एवं पिकनिक टाइम ओकेजन ना से भिड़ हो। मंदिर सामना पटे एपटे
ଆପଣ ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛିଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କାରିଗରୀ। କରୋନା ବେଳେ ଏଇଟା କାମ ଚାଲିଥିଲା, ଏଥର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକି ପୁରା କାମ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଟା ମନ୍ଦିର କିଛି ଭିତର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଲା ମନ୍ଦିରର ପଛପଟ, ଏଇଟା ହେଲା ସାମ୍ନା ପଟେ। ଏପଟେ ଆପଣ ଗେଟ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ପଶି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା ଅବସ୍ଥିତ, ଏଇଟା ହେଲା କୁମାରୀ ପର୍ବତ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ଗଞ୍ଜାମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ଆଦିଶକ୍ତି ପୀଠ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ 54ଟି ଆଦିଶକ୍ତି ପୀଠ ରହିଅଛି। ଏଥି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟି ଆଦିଶକ୍ତି ପୀଠ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମା ବିମଳାଙ୍କର ପୀଠ। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ବାମ ପଟେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯେଉଁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି। ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନା ପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେପଟେ ବି ଆପଣ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଏରିଆ ଦେଖାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଲା ସେଇ ଏରିଆ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଲା ରୁପେ। ଏପଟେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି 59 ରୁପିସ୍ ପଡ଼ିବ, ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପଟେ ଦେଇ ଆସିବେ ନହେଲେ ସିଡ଼ି ପଟେ ଅଛି, ନହେଲେ ବସ୍ ପଟେ ବି ଅଛି। ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନା ପଟେ ପୁରା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଆସିଲେ ବି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିପାରିବେ। ସେଟଅପ୍ ଥୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ବି ଉଠାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଫୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ବି ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତାଙ୍କର ପଛପଟଟା ଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ସେଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମୋତେ ଯେତିକି ଜଣାଥିଲା ମୁଁ ସେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ମାଆଙ୍କ ପୀଠ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପଳାଉଛୁ। କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ସହଜ ଲାଗୁଛି। ଡେଲି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଜଲ୍ଦି। ଇଏ ହେଲା ଆମର ହିରୋ। ପଡ଼ିବେ ଦୋକାନୀମାନେ ଡେଲି ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଫେର ଯାଉଛନ୍ତି। ସାଲୁଟ୍ ଆସିଲେ ବି ବଣଭୋଜି କରିପାରିବେ। ବଣଭୋଜିରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ବି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେଇଠି ବଣଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନେ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।